ବାଳ ଗଜାମୁଗ ଖାଇଯାଇଥିଲି ଯେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ଚଉତି ଗିତେଲିଛି। এটা ভাই কোন বিকুছ? গজামুগ। এই জরিটা কোন ପାଇଁ ଦେଇଛ? এটা বাহুবলীର ସେଫ୍ଟି କୋଚ୍ କିଣା ନାହିଁ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଇ ତମେ କହୁଛ ପୁଣି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? এইটা বাহুবলীর সেফটি জ্যাকেট। এইটা ଆଉ ତମେ ଭାଇ ଦେଖିଲ ବୋଧେ ଫିଲ୍ମ? এইটা সেফটি জ্যাকেট। ଆଉ ও ভাই ও সেফটিটা ଥିବ ତ ଗଜାମୁଗ? ତମେ ଖାଇବା କିଛି ଖାଅ ନହେଲେ କୁହ। ହଉ ଭାଇ ରାଗନି ଭାଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ଦିଅ। ହଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ବନାଅ। Helicóptero, helicóptero.